INIFT গুৱাহাটীত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অমন বৰ্মা বুধবাৰে প্ৰতিষ্ঠানটোত উপস্থিত হৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিভিন্ন কাম-কাজৰ বুজ লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে আৰু এতিয়াৰে পৰা বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী INIFT গুৱাহাটীৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ থাকিব। মেধাৱী স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি INIFT NSDC এই কেউটা প্ৰতিষ্ঠানে একেলগে কাম কৰি যোৱাৰ সংকল্প লয়। আজিৰ অনুষ্ঠানত INIFTৰ গ্লোবেলৰ হৈ উপস্থিত থাকে অখিল সাক্সেনা। আৰু কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত INIFT গুৱাহাটীত আজি উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় অভিনেতা অমন বৰ্মা। বুধবাৰে প্ৰতিষ্ঠানটোত উপস্থিত হৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিভিন্ন কাম-কাজক বুজ লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এতিয়াৰে পৰা বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে INIFTৰ গুৱাহাটীৰ হৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থাকিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। মেধাৱী স্কিলছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে INIFT NSDC এই কেউটা প্ৰতিষ্ঠানে একেলগে কাম কৰাৰো আজি সংকল্প লয় এই অনুষ্ঠানতে। Well, I think my association with INIFT has been for the last 7 or 8 years, and INIFT has always worked towards higher education, better education, and education which has some kind of persistence, education which has a meaning, and eventually education which finally makes sure that the students, after they finish their education, they end up getting the right kind of job. So today here is this opportunity where there is a tripartite alliance or an agreement between 3 companies or 3 institutions. One is INIFT, the second is Medhavi Skills, and the third one is NSDC. तो इन तीनों के मिश्रण से मिलने से आई थिंक स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन है बेटर रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर यही देखा गया है कि हम जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो उसमें और ज़िंदगी में जो हम काम करने जाते हैं, द जॉब दैट वी आर डूइंग, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उस अंतर को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही एक तरीका है कि आज इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के अलायंस, ट्राइपार्टाइट अलायंस की वजह से वी आर गिविंग एजुकेशन टू स्टूडेंट्स इन अ वे ताकि एजुकेशन ख़त्म होते ही जो वोकेशनल कोर्स वो खत्म करते मेधावी और INFT जी संयोजन आज घटिसे खूबे आमार कारणे भाल कथा जेहेतु अहोমৰ পৰা যিসকলে ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আহিবলৈ বিচাৰিছে, বিশেষকৈ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি উলিয়াবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই সুবিধা হৈছে। আৰু INFT গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চৰ লগত মই যেহেতু জড়িত হৈ আছোঁ, আৰু এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গৈছে, যে খোচলা ছাৰে ক'লে যেনেকৈ নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন শ্ব'ত গৈ পেলাই ভৰি দিব পাৰিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে খুবেই গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই যিটো ত্ৰিবেণী সংগম হৈছে, এই সংগমৰ যোগেদি এতিয়াৰ পৰা যিমানখিনি আহিবলগীয়া ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসকলে বিশ্ব দৰবাৰত যাতে খোজ দি অসমক যাতে আগবঢ়াই নি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিপন্ন নিজকে কৰিব। बहुत एक महत्वपूर्ण दिवस है हमारे INFT गुवाहाटी के लिए भी और INFT एज ए होल भी, क्योंकि आज यहाँ पर हम एक जो कहते हैं ना गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी बनी थी, जिस तरह से उसी तरह एक त्रिवेणी बनी है INFT, मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्किल इंडिया है मोदी जी का मिशन, उसका। क्योंकि आज हम एक जो कला सिखा रहे थे 28 साल से, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डिज़ाइन एजुकेशन नेटवर्क INFT है, जिसका इंडिया के अलावा 9 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, और एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो चाहे वो लैक्मे फैशन वीक हो या फेमिना मिस इंडिया हो या लंदन फैशन वीक हो या न्यूयॉर्क फैशन वीक हो, वहाँ पर वो अपने छात्रों को आगे बढ़ने का मौका देता है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ पर हूँ, और हमारे बच्चे जो यहाँ के गुवाहाटी के हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे, चाहे वो लैक्मे फैशन वीक हो, उसमें चाहे आपकी नंदनी हो या हासिम हो, ये लोग वहाँ पर जाकर अपनी कला को निखार चुके हैं। और अब वो न्यूयॉर्क फैशन वीक के लिए हर पिछले 2 सीज़न से, शायद आपके गुवाहाटी निवासियों को या आसाम के लोगों को इस चीज़ का मालूम है कि नहीं, लेकिन 2 सीज़न से लगातार या 3 सीज़न से ये न्यूयॉर्क फैशन वीक में जाकर वहाँ पर ये जो आपका आर्ट
जो आर्टिसंस मर रहे थे गुवाहाटी के, असम के, जो अंदर उनके गांव की हस्तकला थी, उसको मॉडर्न वे में बनाकर न्यूयॉर्क के अंदर ले जा रहे हैं, लंदन के अंदर ले जा रहे हैं, लैक्मे के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आज दिवस है कि आज उनकी कला को निखारने के लिए हमने यूनिवर्सिटी से टाई अप किया। মই INFD গুৱাহাটীৰ চেণ্টাৰ ডাইৰেক্টৰ। মই সেইটোৱে সকলোকে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰি আছোঁ কি আমি ইয়াত মানে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰি আছোঁ ফেশ্বন আৰু ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং বিষয়ত। আৰু এতিয়া যিহেতু নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ইমান ডাঙৰকৈ আমাৰ মানে এতিয়া ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ টাই আপ হৈছে। আৰু আমাৰ চিফ মেণ্টাৰ্ছবিলাক মনীষ মনোত্ৰা, এশলে ৰবেলো, টুইংকল খান্না মেমো আছে। তো আমি এতিয়া সকলো মানে ষ্টুডেণ্টছ, সকলো পেৰেণ্টছ আৰু চবকে সেইটো ক'ব বিচাৰি আছোঁ কি আমাৰ গুৱাহাটীতে নৰ্থ ইষ্টত ইমান ডাঙৰ এটা ইনষ্টিটিউট আছে যোনে ইমান ডাঙৰ প্লেটফৰ্মটো প্ৰভাইড কৰি আছে। চ' কাইণ্ডলি অভেইল দ্য ফেচিলিটি এণ্ড বিল্ড নৰ্থ ইষ্ট এজ আ ভেৰি বিগ নেশ্যন। কিউকি এতিয়া আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে ইমান কৰি আছে আমাৰ নেশ্যনৰ কাৰণে, চ' আমিও কৰিব পাৰিম। তো সেইকাৰণে চব ষ্টুডেণ্টছক চবকে মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰি আছোঁ কি কাম